เ
Thank
Kalau lagi zaman pagi,
เ
Iseng aja video kayak gini tak upload. Udah ya, pulang ya. Awas dari jauh.
เ
Iseng aja video kayak gini tak upload. Udah ya, pulang ya. Awas dari jauh.
เ
Nah,
เ
เ
Iseng aja video kayak gini ntar upload. Udah ya, pulang ya. Ayo.
เ
เ
Iseng aja video kayak gini tak upload.
เ
เ
เ
เ
เ
เ
เ
Iseng aja video kayak gini tak upload. Udah ya, pulang ya. Awas, ya.
เ
Thank you.